Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hanif, Mas Faik, dan juga Mbak Filka ya, yang sudah hadir pada pertemuan kita di sore hari ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke pertemuan terakhir ya, teman-teman ya. Dimana berarti bulan depan kita sudah masuk ke level A1-2. Jadi silakan nanti ya diinfokan ke saya ya kalau teman-teman lanjut. Nah, ini Mbak Filka yang sudah konfirmasi ya. Kalau Mas Faik dan Mas Hanif nanti silakan ya segera ya. Karena pekan depan berarti kita sudah mulai lanjut ke level A1-2 dengan jadwalnya hari sama, cuma jamnya kita pindah ke malam jadinya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi kita yang ke-8, yaitu pembahasan kita temanya mengenai Reisen und Verkehrsmittel. Reisen itu artinya perjalanan, sedangkan Verkehrsmittel ini adalah transportasi. Oke, sekarang silakan didengarkan terlebih dahulu ya untuk kosakata yang ada di sini ya. Kemudian nanti akan kita ulangan. Yang pertama ada di Reise, der Urlaub, di Abreise, di Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel. Saya ulangi ya. Die Reise, der Urlaub, die Abreise, die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel. Oke, silakan boleh coba dibaca dari Mas Hanif dulu. Die Reise, der Urlaub, Mhm. die Abreise, Mhm. die Ankunft, Mhm. der Pass, Mhm. das Visum, Mhm. die Buchung, das Hotel, Mhm. die Unterkunft, Mhm. der Flughafen, Oke. der Flugsteig, Mhm. das Gepäck, Mhm. der Koffer, das Ziel. Oke, good. Lanjutkan ya. Next, lanjut Mas Faik, silakan. Die Reise, der Mhm. Urlaub, Mhm. die Abreise, die Abreise. Abreise, Oke. die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel. Oke, good. Lanjutkan ya. Terakhir Mbak Tilka, silakan. Die Reise, der Urlaub, die Abreise, die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flugzeug, das Gepäck, der Koffer, das Ziel. Oke, good. Lanjutkan ya. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Sebenarnya ada der Rucksack,
die Landkarte, die Stadtkarte, der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Strand, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke, boleh dari Mbak Filka dulu, silakan. Der Rucksack, die Landkarte, die Stadtkarte, die Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Strand, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke, good. Nah, ya. Nah, sekarang kita, Mas Baik, lanjut. Der Rucksack, die Landkarte, die Stadtkarte, der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Strand, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke, good. Terima Next, terakhir Mas Hanif, silakan. Der Rucksack, die Landkarte, die Stadtkarte, der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, Wurdigkeit, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, die Stadtrundfahrt, ya. der Strand, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke, good. Ya. Nah, itu dia ungkapan kosakata yang ada dalam pertemuan kali ini ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi kita, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai frage voata, yaitu kata tanya. Nah, kalau di bahasa Inggris kan kata tanya itu kan hanya terbagi menjadi 5 ya, ditambah 1 ya, jadinya 6 ya. Ada what, where, who, why, which, dan juga how. Nah, di bahasa Jerman dia tidak terbatas ya, hanya sedikit seperti bahasa Inggris. Nah, dari sini untuk bentuk dasarnya pertama ada wer, ada wie, was, wo, warum, dan wie. Ya, wer, was, wann, wo, warum, dan wie. Nah, nanti dia ada bentuk lainnya juga nih ya di sini ya, untuk bentuk praga ini. Nah, kita lihat dari yang pertama dulu. Pertama, wer itu artinya siapa. Nah, sini dibilang wer ist das, yaitu siapa itu. Ya, jadi susunannya tetap sama ya, dimana kita letakkan terlebih dahulu adalah praga ya, sebagai kata tanyanya di awal, lalu diikuti oleh yaitu apa, to be di situ, yaitu is, baru kata tunjuknya adalah das. Nah, karena di sini dia menanyakan wer ist das, berarti siapa itu, ataupun was. Nah, itu kalau di sini kalau ada kata kerjanya, maka kata kerjanya tersebut yang harus tetap ya dikonjugasi, yang tentunya disesuaikan ya, konjugasinya tersebut disesuaikan dengan siapa orangnya. Nah, misalkan di situ orangnya do ya, sebagai contoh di sini kan, maka kata kerja machen-nya yang artinya melakukan di sini tetap menyesuaikan, yaitu dengan konsep orangnya, yaitu do tadi. Jadi was machst du, gitu ya, was machst du. Nah,
Jadi kalau misalkan apa yang Anda lakukan ataupun apa yang mereka lakukan, maka tinggal disesuaikan. Berarti jadinya konjugasinya menjadi apa? Maka dia menjadi was, machen, sie. Apa yang mereka lakukan. Ataupun apa kalau sie-nya S yang besar seperti ini kan berarti apa yang Anda lakukan. Gitu ya. Nah, lalu ada wann, yaitu kapan. Wann kommst du? Berarti dia menanyakan kapan kamu datang. Gitu ya. Lalu di mana ada wo, itu wo wohnst du, itu di mana kamu tinggal. Lalu yang berikutnya ada warum. Nah, warum lernst du Deutsch? Berarti kenapa kamu belajar bahasa Jerman gitu ya. Nah, baru ada wie. Nah, wie ini artinya bagaimana. Wie geht es dir? Bagaimana kabarmu? Nah, tapi wie ini juga bisa diartikan itu berapa ya. Nah, bisa diartikan wie viel yang artinya berapa harganya ataupun wie viele. Nah, kalau pakainya viele ini berapa jumlahnya. Nah, itu membedakannya antara wie viel dan wie viele. Jadi kalau misalkan ingin menanyakan harga benda, we will kostet das ataupun we will is das. Nah, sedangkan kalau misalkan menanyakan jumlah, nah, misalkan kita menanyakan berapa banyak buku yang kamu miliki, berarti wie viele Bücher haben Sie. Itu ya. Nah, lalu untuk tadi kan ada kata wo ya, yang artinya di mana. Nah, di sini ada bentuk lainnya selain wo, yaitu ada wohin dan woher. Nah, artinya di sini apa? Wohin ini berarti menanyakan tujuan, ya, yaitu kemana kamu, ya, ataupun kamu mau kemana, gitu ya. Nah, sedangkan woher itu berarti menanyakan apa? Asalnya, itu dari mana kamu, ya. Maka di situ wohin, gehst du, nah der Schule, kemana kamu setelah sekolah ataupun sepulang sekolah pergi kemana, gitu. Nah, sedangkan woher ini berarti menanyakan asal, yaitu dari mana, ya. Nah, woher dibilang di situ apa? Yaitu woher kommst du, yaitu dari mana asalmu. Jadi kalau misalkan ada kata kommst di situ, ya, lebih menunjukkan ataupun menanyakan asal seseorang, ya, dari mana keberadaannya sebelumnya. Itu kira-kira. Jadi susunannya seperti itu ya. Jadi Frage-Wortanya dulu. Kalau ada kata kerja, maka kata kerjanya diletakkan di tempat kedua. Kemudian baru subjek dan keterangan lainnya. Gitu sih. Oke, sampai di sini semuanya ada pertanyaan, silahkan. Ayo, Mas Hanif, Mas Faik, atau Mbak Filka. Masih aman ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan dulu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan kita ya, karena materi terakhir memang tidak terlalu banyak ya, lebih gampang ya, dan lebih santai ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih mendengarkan latihannya, yaitu seperti biasa. Nah, di sini jawabannya yaitu Verstehen von Durchsagen und Anweisungen im Verkehr. Nah, dimana kita akan mendengarkan itu memahami pengumuman dan instruksi dalam lalu lintas. Nah, di sini dia menanyakan itu pertama, warum hält der Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof? Warum berarti kenapa? Nah, hält der Zug nicht, kereta tidak berhenti, itu di mana? In Stuttgart Hauptbahnhof, di stasiun utama Stuttgart. Ya, alasannya di situ ada wegen schlechten Wetters, karena cuacanya buruk. Yang kedua, wegen Bauarbeiten, karena ada pekerjaan, ya, ataupun ada konstruksi. Yang ketiga, wegen einen technischen Problems, ya, dikarenakan ada permasalahan teknis. Baru yang kedua, was ist der nächste Halt der Zuges? Yaitu apa ya? Apa stasiun ataupun apa tempatnya gitu ya. Jadi di mana dia nantinya pemberhentian berikutnya, ya, yaitu apa nama stasiun tempat pemberhentian berikutnya. Apakah di sini Stuttgart Hauptbahnhof, Mannheim, ataupun Ludwigsburg. Nah, ini nama-nama stasiun ya, tempat dia berhenti. Nah, lalu welche Entschuldigung wird in der Durchsage gegeben? Yaitu apa namanya?
ucapan apa ataupun hal apa yang dia sampaikan ya pada pengumuman tersebut. Yaitu via die Verspätung untuk keterlambatan ya yang dia sampaikan, via die Unannehmlichkeiten untuk ketidaknyamanan, atau via den falschen Zug ya untuk kesalahan keretanya. Ya. Lalu yang keempat, welche Information wird in der Durchsagen nicht genannt. Ya. Bahwasanya informasi apa yang tidak disampaikan ya pada pengumuman tersebut. Yaitu der Grund für die Änderung ya. Bahwasanya bentar teman-teman. Ya, maaf. Yaitu der Grund für die Änderung, yaitu alasan perubahannya. Der nächste Halt, yaitu pemberhentian berikutnya, atau di Ankunftszeit in Ludwigsburg, yaitu waktu kedatangan di stasiun Ludwigsburg. Pertanyaan terakhir, was wird von den Fahrgästen erwartet, yaitu apa yang diharapkan dari para penumpang. Verständnis zeigen, menunjukkan rasa pengertiannya, dan Subversion, berpindah kereta, atau am nächsten Halt aussteigen, yaitu turun di pemberhentian berikutnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu semuanya sebelum kita putar audionya. Oke, teman ya. Sekarang silakan coba didengarkan untuk audionya ya semuanya. Audio 1. Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Ludwigsburg. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis. Oke, silakan ditandai dulu ya jawabannya sebelum saya putar kembali audionya. Oke, silakan didengarkan kembali ya teman-teman ya untuk audionya yang pertama ini ya. Audio 1. Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Ludwigsburg. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis.
Oke, good. Sampai sana ya semuanya jawabannya. Nah, sini kita coba cek ya. Dia bilang tadi Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Jadi, selamat pagi ya, yaitu para penumpang yang terhormat, gitu ya. Karena adanya pekerjaan konstruksi, dia bilang di situ ya, maka kereta tidak berhenti di stasiun utama Hauptbahnhof ya. Stasiun utama Stuttgart ya. Nomor satu jelas jawabannya adalah B. Lalu was is the next halt? Nah, dia bilang di situ, the next halt is Ludwigsburg. Nah, pemberian berikutnya itu adalah Ludwigsburg. Berarti nomor 2, di sini jawabannya jelas C ya, nomornya yaitu Ludwigsburg. Baru yang berikutnya di situ yaitu dia bilang tadi bahwasanya alasan apa ya, apa alasan yang dia sampaikan ya, ataupun apa pernyataan yang dia sampaikan pada pengumuman tersebut bahwasanya wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Nah, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan, nomor 2, nomor 3 itu B. Und danken für Ihr Verständnis ya, dan kami berterima kasih atas pengertian. Tapi nomor 5 itu A. Nah, nomor 4 ini yang tidak disampaikan apa ya. Yang pertama, alasan untuk perubahannya tersebut disebutkan ya, alasannya karena ada konstruksi. Yang kedua yaitu dia next halt, pemberhentian berikutnya disebutkannya. Nah, yang tidak disebutkan apa, yaitu jam kedatangannya ya di stasiun Ludwigsburg tersebut. Nomor 4 C, nomor 5 A ya. Jawaban sini adalah B, C, B, C, A. Oke, Mas Hanif good, Pak Tilka good. Oke, Mas Faik hati-hati ya. Ini jawaban nomor 2 dan nomor 5-nya ya. Oke, apa ya teman-teman ya. Dilatih terus ya, harus dilatih terus ya. Oke, sekarang kita coba yang kedua ya teman-teman ya. Nah, ini yang kedua dia menanyakan di situ, wo befindet sich die Rolltreppe di Außenbetrieb ist, di mana letak dari itu Rolltreppe ya, eskalator yang tidak berfungsi tersebut. Apakah di Ausgang, yaitu di pintu keluar stasiun barat, am Ausgang Ostbahnhof di pintu keluar stasiun timur, ataupun am Haupteingang itu di pintu masuk utama. Lalu was sollen die Fahrgäste stattdessen nutzen, yaitu apa yang sebaiknya ataupun apa yang harus dilakukan oleh para penumpangnya di sini. Ya, yang sebaiknya digunakan oleh mereka. Apakah den Aufzug oder die Treppe, lift atau tangga, den Zug kereta, di next Rolltreppe yaitu eskalator berikutnya. Lalu yang ketiga, was ist der Grund für die Durchsage? Itu apa alasan pengumuman tersebut? Ya, ein Problem mit der Rolltreppe, masalah dengan eskalatornya, ein Unfall am Bahnhof, kecelakaan di stasiun keretanya, ataupun eine Verspätung der Züge, itu keterlambatan kereta api tersebut. Baru yang keempat, welche Haltung wird von den Fahrgästen erwartet, yaitu sikap apa yang diharapkan ya untuk para penumpangnya, yaitu di situ dia bilang Ungeduld, ketidaksabarannya, Geduld, kesabaran, ataupun Eaga, kesal ya, marah ya. Dan terakhir, was wird nicht erwähnt, apa yang tidak disebutkan. Nah, eine Entschuldigung, itu permintaan maaf. Ein Zeitrahmen für die Reparatur, yaitu durasi perbaikannya, atau alternative Rolltreppe, yaitu alternatif untuk eskalatornya. Ya. Oke, sekarang silakan didengarkan kembali ya teman-teman ya untuk audio yang kedua ini ya. Audio 2. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb. Bitte nutzen Sie die Treppe oder den Aufzug. Wir danken für Ihre Geduld.
Oke, silakan ditandai dulu sebelum saya putar sekali lagi audionya ya. Oke, saya putar sekali lagi ya semuanya. Silakan didengarkan kembali ya. Audio 2. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb. Bitte nutzen Sie die Treppe oder den Aufzug. Wir danken für Ihre Geduld. Oke, good question ya semuanya. Nanti kita coba cek ya. Nah, sini dia bilang tadi sehr geehrte Damen und Herren ya. Bapak dan Ibu sekalian, bitte beachten Sie, mohon perhatiannya. Die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb. Ya, bahwasannya itu eskalator yang ada di pintu barat itu sedang tidak berfungsi. Dibilangnya berarti nomor 1 itu jelas A ya. Bitte nutzen Sie die Treppe und die Aufzug. Ya, silakan mengganti ataupun silakan menggunakan tangga ataupun lift ya. Nanti nomor 2 itu masih di B. Nah, permasalahannya apa? Jelas tadi ya. Permasalahan yang terjadi adalah yaitu pada eskalator ya. Seperti nomor 3 jawabannya A ya. Lalu yang keempat di situ ya, itu welche Haltung ya, yaitu wird von der Fahrgästen erwartet, apa yang diharapkan ya dari para apa namanya tadinya, para pengunjungnya ataupun para customernya, bahwasanya para penumpangnya itu yang diharapkan adalah kesabarannya ya, gedul ya. Lalu apa yang tidak disampaikan, bahwasanya jelas ya, yang diharapkan adalah kesabarannya doang, yang tidak disampaikan adalah waktu perbaikannya ya, sama seperti yang tadi kan yang di awal. Oke, tapi jawabannya di sini A itu A B B ya. A B B, oke Mas baik jadi ya. A B B 3 4 5 ya. Oke Mbak Pilka good. Mas Hanif juga ya. Jadi nomor 5-nya gitu ya yang salahnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu semuanya teman-teman. Mau nanya, Her, Ya silakan. itu yang permohonan maafnya yang mana, Her? Yang mana? Nomor 5. Iya,
Entschuldigung itu artinya permintaan maaf. Permisi ataupun maaf juga boleh arti. Nah ya, pas di Nah, tesnya, oh, di teksnya. Die benutzen Sie die Verbe, den Ausdruck wir denken für Ihre Geduld. Nah, kan tidak ada kan disebutkan kan? Makanya di jawabannya di situ kan harusnya B, nomor 5. Yaitu yang tidak apa yang tidak disampaikan, yang tidak disampaikannya yaitu waktu perbaikannya. Oh, maksudnya tadi di ininya ya, permintaan maaf juga ya. iya Her. Oh, oke ya. Di sini tidak ada juga ya. Tapi di situ karena dia berkata ya, bahwasannya apa namanya itu, kami berterima kasih ya, berterima kasih atas kesabarannya. Nah, itu lebih pada itu sih maksud ungkapannya itu gitu. Yang menjadi permintaan maafnya itu adalah rasa ungkapan bersalahnya, makanya dia mengucapkan terima kasih ya untuk kesabaran dari para penumpangnya. Mungkin itu sih secara logikanya ya. Oke, makasih Her. Oke, siap. Oke deh. Sekarang kita lanjut ya, ya, ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke expression kita seperti biasa. Di sini kita akan berlatih berbicara tentunya, yang membahas itu mengenai tadi ya, über Reisepläne und Verkehrsmittelexpression ya. Kita akan berbicara tentang rencana perjalanan dan sarana transportasi gitu ya. Oke, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu karena teksnya lumayan panjang ya. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Ja, ich plane nach Spanien zu fliegen. Ich möchte Barcelona besuchen. Oh, das klingt aufregend. Wie wirst du dorthin kommen? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen. Es ist schnell und praktisch. Stimmt, Fliegen ist oft die schnellste Option. Wie kommst du vom Flughafen? Äh, zur Stadt. Ich nehme die U-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt. Es ist einfach und kostengünstig. Das klingt gut. Ich persönlich bevorzuge den Zug, besonders wenn ich die Landschaft genießen möchte. Das verstehe ich. Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Wie lange dauert deine Zugfahrt? Etwa 5 Stunden. Aber ich habe eine Direktverbindung. Daher muss ich nicht umsteigen. Das ist praktisch. Genieß deine Zugfahrt. Viel Spaß in Spanien. Oke, silakan yang menjadi person 1 saya minta Mas Hanif, yang menjadi person 2-nya Mbak Pilka ya. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Ja, ich plane nach Spanien zu fliegen. Ich möchte Barcelona besuchen. Oh, das klingt aufregend. Wie willst du dorthin kommen? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen. Es ist schnell und praktisch. Stimmt, Fliegen ist oft die schnellste Option. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Ich nehme die U-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt. Es ist einfach und kostengünstig. Günstig. Kostengünstig ya Mbak ya. Kostengünstig.
Das klingt gut. Ich persönlich bevorzuge den Zug, besonders wenn, wenn ich die Landschaft genießen möchte. Das Verstich, das Verstiche ich. Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Wie lange dauert deine Zugfahrt? Etwa 5 Stunden, aber ich habe eine Direktverbindung. Daher muss ich nicht umsteigen. Das ist praktisch. Genieß deine Zugfahrt. Viel Spaß in Spanien. Oke, good. Ya. Next, Mas Faik menjadi person 2 ya, saya jadi person 1 ya. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Ja, ich bin nach Spanien zu fliegen. Ich möchte Barcelona besuchen. Oh, das klingt aufregend. Wie wirst du dorthin kommen? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen. Es ist schnell und praktisch. Fliegen ist oft die schnellste Option. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Ich nehme die U-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt. Es ist einfach und kostengünstig. Das klingt gut. Ich persönlich bevorzuge den Zug, besonders wenn ich die Landschaft genießen möchte. Das verstehe ich. Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Wie lange dauert deine Zugfahrt? Etwa 5 Stunden, aber ich habe eine Direktverbindung. Daher muss ich nicht umsteigen. Das ist praktisch. Genieß deine Zugfahrt. Viel Spaß in Spanien. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, sini dia menanyakan yaitu hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Apakah kamu sudah mempunyai rencana ya untuk liburanmu berikutnya? Dia bilang ya. Ya, ich plane nach Spanien zu fliegen. Ya, saya berencana untuk terbang ke Spanyol. Ich möchte Barcelona besuchen. Saya ingin mengunjungi Barcelona. Oh, das klingt aufregend. Kedengarannya bagus ya. Menarik ya. Wie wirst du dorthin kommen? Yaitu bagaimana kamu akan sampai ke sana? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen. Yaitu saya akan pergi dengan pesawat. Es ist schnell und praktisch ya. Itu cepat dan juga praktis. Stimmt ya, benar ya. Fliegen is of the schnellste Option. Terbang itu adalah terbang itu adalah pilihan yang paling cepat ya. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Dan bagaimana perjalananmu dari bandara ke kota? Ich nehme die U-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt. Saya akan naik kereta bawah tanah ya, U-Bahn, dari bandara menuju pusat kota. Es ist einfach und kostengünstig, itu mudah dan juga murah. Das klingt gut, kedengarannya bagus ya. Ich persönlich bevorzuge den Zug. Saya pribadi lebih suka kereta. Besonders wenn ich die Landschaft genießen möchte. Terutama ketika saya ingin menikmati apa? Itu menikmati pemandangan. Das verstehe ich. Oh gitu. Itu Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Setiap
transportasi itu memiliki kelebihannya masing-masing ya. Wie lange dauert deine Zugfahrt? Berapa lama perjalananmu? Etwa 5 Stunden, ya sekitar 5 jam. Aber ich habe eine Direktverbindung. Tetapi saya memiliki perjalanan langsung ya, kereta langsung. Daher muss ich nicht umsteigen, sehingga saya tidak perlu berpindah. Das ist praktisch. Itu praktis sekali ya. Jenis deine Zugfahrt, viel Spaß in Spanien. Ya, nikmatilah perjalananmu. Ya, semoga menyenangkan di Spanyol. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh percakapan yang berhubungan tadi ya dengan perjalanan. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Di sini kita akan berlatih membaca dan menjawab soal nanti ya. Itu Lesen und Verstehen von Fahrplänen und Reisebroschüren. Nah, saya akan bacakan dulu, akan didengarkan ya, karena teksnya panjang. Nanti baru kita akan coba jawab soal yang ada setelahnya ya. Max Reiseplanung nach München. Max plant eine Reise von Berlin nach München und studiert der Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfährt und um 12:30 Uhr in München ankommt. Es gibt auch einen späteren Zug, der um 10 Uhr startet und um 15 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehrere Stopps unterwegs hat. Max entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und plant, der berühmten Marienplatz zu besuchen. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ke soal-soalnya juga ya teman-teman ya. Sebelum nanti teman-teman saya minta masing-masing juga untuk membaca ya setiap teks yang ada di sini. Ya. Oke, bentar ya. Nah, sini yang pertama dia menanyakan wann fährt der schnellere Zug ya, yaitu kapan ya, kapan kereta yang paling cepat itu berangkatnya. Ya, apakah di situ 8 Uhr, 10 Uhr, ataupun 12:30 Uhr ya. Lalu yang kedua, di situ disebutkannya wie lange dauert Fahrt mit dem schnelleren Zug. Itu berapa lama perjalanan dengan kereta yang paling cepat tersebut. Apakah 2 Stunden, ya, 4 Stunden und 30 Minuten, 4 jam 30 menit, 5 Stunden, itu 5 jam, atau 3 Stunden und 30 Minuten, ya, 3 jam 30 menit. Lalu yang ketiga, warum entscheidet sich Max für den schnelleren Zug? Mengapa Max memilih kereta yang paling cepat? Ya, yang lebih cepat ya. Bahwasanya alasannya di situ karena ya weil er günstiger ya, karena lebih murah, weil er am Nachmittag ein Treffen in München hat, karena dia mempunyai pertemuan ya di sore hari ya di München. Lalu weil er keine Stops hat, karena dia tidak memiliki perhentian ya, karena keretanya itu tidak berhenti. Gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya was plant Max in München zu besuchen? Itu apa rencana Max yang ingin dia kunjungi ya di München? Der Englischen Garten ya, atau den Marienplatz, atau das Deutsche Museum. Dan terakhir, warum dauert der spätere Zug länger? Kenapa kereta yang kedua itu lebih lama? Er hat technische Probleme, karena dia memiliki permasalahan teknis. Er fährt langsamer, itu dia berjalannya ataupun perjalanannya lebih lambat. Dan terakhir, er hat mehrere Stops unterwegs, karena dia memiliki beberapa perhentian. Ya, oke, silakan didengarkan silakan dibaca dulu ya. Nanti yang sudah membaca ataupun yang belum membaca boleh coba menjawab soal yang ada di situ ya. Oke, yang pertama saya minta dari Mas Faik duluan ya.
Max Planck eine Reise von Berlin nach München. München und studiert den Fahrplan der Zug. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfahrt, um 12:30 Uhr in München ankommt. Es gibt auch einen späteren Zug, der um 10 Uhr startet und um 15 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehrere Stops unterwegs hat. Max entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest es auch über Sehenswürdigkeiten in München und Plan, den berühmten Marienplatz zu besuchen. Oke, good. Ya, silakan boleh coba dijawab ya. Next, Mas Hanif, silakan. Max plant eine Reise von Berlin nach München und studiert den Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfährt und um 12:30 Uhr in München ankommt. Es gibt auch einen späteren Zug, der um 10 Uhr startet und um 15 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehrere Stops unterwegs hat. Max entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und Plan, den berühmten Marienplatz zu besuchen. Oke, good. Ya. Next terakhir, Mbak Filka, silakan. Max Reiseplanung nach München. Max plant eine Reise von Berlin nach München und studiert den Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr
Effort und Zoff oder 30 in München ankommt. Es gibt auch einen späteren Zug, der 15 Uhr startet und 15 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug länger, da mehrere Stops unterwegs hat. Max entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest auch über Sehen, Schuldigkeiten, Burdigkeit. Übersehen, Schuldigkeiten in München, Urdigkeiten Okay. in München und Plan den berühmten Marienplan zu besuchen. Oke, good. Nah, question ya. Nah, silakan boleh coba dijawab ya semuanya untuk soal-soalnya tadi ya. Oke, good. Questionnya sebenarnya akan dikoreksi ya. Masing-masing juga. Nah, di sini bahwasanya yang pertama dia bilang Max Planck ya, Max berencana untuk apa? Yaitu untuk melakukan perjalanan ya dari Berlin ke München. Nah, di situ dia menyebutkan bahwasanya dia mempelajari tentang rencana perjalanan tersebut ya dengan kereta ya, Zug itu kereta ya. Nah, di sini dia bilang Yazid, ya, dia melihat bahwasanya di next Zug. Nah, yaitu kereta yang awalnya tersebut, kereta paling cepat itu berangkat dari jam 8 ya dan tiba di München itu jam 12.30. Berarti kereta paling cepat itu jam 8 ya. Lalu berapa jam perjalanannya yang kereta tercepat? Berarti 8 ke 12.30, berarti jaraknya adalah sekitar 4 jam 30 menit ya. Berarti jawaban nomor 2 itu adalah masih di A ya. Nah, lalu kenapa dia memutuskan untuk memilih kereta yang paling cepat tersebut? Nah, di sini alasannya itu adalah karena dia mempunyai apa tadi dia bilang situ kan? Maksudnya dia mempunyai sebuah sebuah rencana ataupun sebuah pertemuan ya. Max entscheidet sich für die schnelleren Zug am Morgen. Dia memilih untuk naikin kereta yang lebih cepat di pagi hari. Ya, alasannya itu karena apa? Nah, di situ dibilang kan karena dia memiliki sebuah pertemuan ataupun sebuah janji ya, yaitu dengan orang lah di sana ya. Jadi nomor 2, nomor 3 jawabannya B ya. Nah, lalu apa rencana Max yang ingin dia kunjungi? Nah, bosnya di sini dia bilang in der Reisebroschüre, di brosur perjalanannya dia juga membaca tentang tempat wisata di München dan berencana untuk mengunjungi Marienplatz yang terkenal. Pada nomor 4 jawabannya dan Marienplatz. Nah, kenapa kereta kedua itu terlambat? Ini karena dia bilang ya, ada juga kereta kedua ya yang lebih lambat, itu dari jam 10 berangkatnya dan tiba jam 3 sore. Ya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Kenapa kereta tersebut lebih lama? Karena dia memiliki beberapa perhentian ya selama di perjalanan. Tapi nomor 5 jawabannya adalah C. Ya teman-teman ya. Jadi jawabannya teman-teman A, B, B, C ya. Oke. A, B, B, C. Oke, Mas. Ini benar semua. Mbak Filka benar semua.
Mas Faik sudah benar semua. Oke, saya ikut semuanya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman semuanya. Silahkan. Silakan ya. Oke, kalau Mas Eman mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk pertemuan kita hari ini dan pertemuan kita di level A1.1 ini ya. Semoga teman-teman bisa bergabung semuanya juga di level berikutnya ya. Mau Saya, nanya, Har. ya siap. Itu recording pertemuan kemarin tuh ada nggak ya, Har? Kemarin nggak datang saya. Ada kan enggak di kirim ya? Oh Yang iya. pertemuan 7 belum dikirim. Oh iya, lupa. Nanti saya kirimin berarti ya sekalian dengan pertemuan 8. Baik, Oke, Har. Terima kasih. Oke, siap sama-sama. Oke, baik. Itu dulu ya. Nah, jadi seperti itu ya tadi yang saya sampaikan ya. Untuk selanjutnya, semoga teman-teman bisa bergabung kembali ya supaya bisa kita lanjutkan kembali untuk pertemuan berikutnya di level A1.2 nantinya ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman yang sudah bersedia bergabung di kelas saya ya selama 1 bulan ini ya. Nanti bagi yang lanjut berarti sampai ketemu lagi di level berikutnya di bulan Februari ya, yaitu pekan depan. Baik, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa ya. Sekian dari saya, last one speak, last listen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke, Har. Okay, bitte. Danke. Bitte. Bye. Okay, gerne. Bitte.